karena mana itu soalnya kok kalau sedang ini sawa nih sawa okra sawa putih dulu yang ini biasa kotor biasa dulu nggak kalau itu 이게 sini agenda angkut ke sana bigat 어느 빈도에 생활 bukan lain sama salah itu ini sebelum saja Bapak ngerti ini orang ini kok sama kandak lagi ya keba bapak di sini nol lagi media personal belai hambai nono semua Maharaja Bidukram Multi-Purpose Society hati orang sini general meeting lagi itu general meeting itu sengketa kinap lagi tam sini kampi dong sini tam bul dong kok apa sosial media sini executive committee sini member nanti atur lagi orang sengkas lagi at first sini kena Maharaja Bidukram nasional sal orang sengpalinai ini orang bukannya oh ini contoh baru no ini no contoh final macam apa sih puni salah satu sini ini baru ini kayak apa awal pada next sini general meeting ini pasti kan semua just strike ni anda jalan dukan big money tong merok borok jotul dukan kungan untung jalan dukan big money dukan tanya bang no Desember mas ni bisnis sama senar zaka oh bisnis no di dukan no tanya berarti saya ada apa sesuatu di sana itu pinalai अब है आर्थिक स्थिति नांगौ पाइजन आते दङ एसे बिसे बिग माया अबर न सुरुमान साइथनाय बाकी नाय अबर सुरु पास गया दे अ जगा हाना से रंग के अने गाड़ी दो एक्सीडेंट अबर न बसे सुरु खेत फाइनाय बादर न बाकी जों नायथ फाइनाय सिनि फालमानि अबर जों बाकी फालायनाय मुलि मिलि जों बाकी अ दुकान साले अबर ini kok kapna leka awal berekna an hak kuwasen Maharajarni asemani salno ke kanmani pore asen parliament pore asen bisa ada praktek hospital ada rugi dokter mau promosi bisa jam mantai yang promosi makanan berjasa bisa betul mahinu মহারাজা বিবিক্রম সোসাইটি নি একটা অনুষ্ঠান পায় ও অনুষ্ঠান সোসাইটি নি যে নিয়ম কারণ তমানি আকর্ণ সঙ্গর সালেখা এবং মোর মেম্বার সঙ্গ বুঝবি শাখা সোসাইটি নি সিস্টেমেটিক তে আইন কানুন তে ও সমস্ত আইন কানুন বিভিন্ন ও সোসাইটি চলে নাই এবং ওর নরমনি যত মেম্বারশিপ বাংনাই তত নরমনি সরকারি ফান্ড কবাং মাংনাই এবং বাইকে থেকে নরম শুধু ওর সোসাইটি ব্যবসা সিমিয়া ও সোসাইটি থেকে নরম স্কুল নি কোচিং সেন্টার খাইমানো মানে ও ড্রাগ এডিক্টেড যারা বড় বাকি ভাইকে মরণ কমর নাই ভাইকে গার্জেন সারানাই মনো দমন খাইনাই আবারও নরম ওর সিদ্ধান্ত নাই মানো আর এই সমস্ত বাগিন্য তাই ওর খানা ওর যে মহারাজানি ওর যে বনি ওর মূর্তি দङ মূর্তিও খানা করনি মহারাজানি বিক্রম বনি আজাই নুনো খানা পালা লাইনাই ও সোসাইটি তরফ থেকে বরং যত বড় মতই বরং ওর সোসাইটি খানা পালন খাইনাই এবং বরং খানা হসপিটালে যারা রোগী তংনাই বরং আরো ফল বিতরণ বরং খাইনাই সোসাইটির তরফ থেকে এই সমস্ত কর্মতিন তিনির সিদ্ধান্ত এবং তাই কয়েকটা এডাপ্টর পিঙ্কা বরং আইন কারণর আবো বরং তিনির রেজুলেশন পাস খাইনাকা মাইকেন বরং সোসাইটি আগামী দিন এবং তাবো ভাইকে আগু লাইনাই আগু তিনির বরং সালাইকা এবং পাস খাইকা আসো খাইনানি কোনো society ke bapak society apa mengdokter মহারাজা বিক্রম মাল্টিপারপাস সোসাইটি যেন দোকান খবর সালাইমেন আপনি তা বাpak খবর ওর বরং দোকান অফিসার রেখা পিছাই নাই যে বড় জাগামানখা বরং জাগামান ইখন আছে নগদ সে দোকান দিয়া কিন্তু আবার ন সিদ্ধান্ত নঙ্কা বথায় ইকো তাও সুনামনা রূপ নিয়ে মহারাজা বিক্রমের জয় মূর্তি তো মানে ও থাই আমাকে কি তাম কামি কলা ওর মাস্টার কামি খেলাই মাস্টার কামি society ni mungha Maharaja Bidukram Multi-Purpose Society hati orang sini semua mangka di pertama August 3 Maret itu semua kamu registration mangka sini registration number ka 4351 jadi orang sini yang itu executive committee ka executive committee ni president borong kana sini Arun Deborma secretary dia hang Deborma kita by president sini Bishu Deborma executive committee ka boli do orne
অবংখা ববিতা দেববর্মা জলবিকি দেববর্মা মফাই এসডি কমিটি ব পরিচালনা করে অবন পরেছিল তাও ছাড়া মেম্বারশিপ দङ প্রায় 24 plus মিখাকা গেটাও তাও টেপ গেটাল পর মেম্বারশিপ নার মগে আং তিনি কোঅপারেটিভ সোসাইটিनि डाइरेक्टर दिनखालि पास खालामनाय दङ बेयाव टेप 15 जन 18 नाय अब যারা যারা এডমিট তাও উনি দङ অবন বগैनो খানাসনি নতে বয় এডমিট খালাमनो आसा खालायो माहायता जों सोसाइटि থেকে अर मोटामुटी फैसा दुगान दं नुनानै सुंचेंखा दुगान दं लायका मोटामुटी 82 बिट मतन अब हाइनखा आगे बोलजा तो सि क्लाब থেকে अब एक्चुअली मिने 100 एबा बुंनि थाखा और यंग स्टार क्लाबो जेफ्रा आं परिचालना खालामो दङ प्रेसिडेन्ट हिसाबै अफरेन सिगिनो म हाइनो सुचालि दङ तावके मनि बादेबो जों उल राजानि मुङैनो जों दा हाटी श्रामका आरो सिनमा गभर्नमेन्ट रेजिस्ट्रेसन सोसाइटि हाटी माय अजो जों फालनानि जे पाइने जेंलाखिया आरो दरबो खूब कामफोर पाइलायो थांलायो अनेक किसुन मानथो सिनि बर बाजार खत्र जे मानुनि आबा हाय माय आपनो मोटामुटी रि हयते जुमुखुते खालायनाय रि निनि चामुं नमुं के रड सिमेन्ट बबानो सिनि रंखा मुदि दुवार पर रंखा गेटाव आबन बगैनाय जोंहायने तेसा जे थाइ जोंनाय रनो थाइ दुगान थाइ माने सिं अबर अनेक न तांयखो अबर न नोटिस का जों रेजुलेसन पास खालायसिनि सोसाइटिनि फेरातिनि जोंरा जेनेरेल मिटिं पास खालायया न डिसेम्बर न तांदि ते दुगान दि हियाके अजथा जों सिन सोसाइटि तेसे बन रिटार्न खालायनानै अन्न बरकनर नाय मायखौ मा दंखो राम उजानि दंखो बासा बारालाय दं बारानाय दुगानलाय दंखो न जों दिना माय जों रेजुलेसन पास खालायया ते जारा जारा फाइमिया रखो बंनो ब फाइनेल लो जों कयनाय जे बोसोरनि खना सिनि दिनै जे कमिटियाव पास खालायया अब जे जाहाथे सुमाके पास खालायया खना जे सामुं मंखा जों महाराजानि खना आसायमानि सा अबनो जों खना पालन खालायनाय अबनो सा सातटाव जतन फाइदि सोसाइटिनि बरक बे एरियानि जत बरक फाइदि जों आरो केक टेक दालायनाय अबन बरे जों साइडगा अबन बरे जों बिसोर प्राथमिक हस्पिटाल आरो रुगि दंमोन अ रुगि दंनो जामुं नमुं जों बिदि मिसल लायनाय आरो मोनसे जत पालबसा आरो थांलायनाय अबन बरे ते कमिटि नाजा दंमोन दंना सिनि अ सोसाइटिनि आन्डार जों जत मानसा बोसोरनि दिनाव टेबो रिलायनायनि जबा लायनायनि जेमन सिनि सागरनि सिनने सिनेल सिनि भाव फाइमान जाखा मिन्थिगिसि गाहाम गाहाम कक खानाखा सोसाइटि परिचालना खानाके तामु खायनो ना सिम्पल रायबासो सिसुयाबा बरनि केस नाखा जुक्ति नाखा दिनै जाथा दङ जाथा गुरु प्रभु सिनियर ब्रक बंखाय नाखा बोसोर सुते ब्रक काम खालामनो थांनाय जों डीएम बो मालायनाय एसडीएम बो मालायनाय पुलिस रबो जों कक दङ सालाय दंलायो जेखुनु खाय बरबो जों सोंखरो आरो बयनाय न जतन हानिकयमु न बोसनो माखा जत संगब जुक्ति गदि सिनि समाजना आगुरि थांनानै बगैनाय जों अ सोसाइटि बिटाम खालायमान अबनि न हानिकयमु ए न मिडिया न बा बेले बेले हामबाय न फाइनो माजा फाइनो बगै आसनो जिनिया सोसाइटि इंगिनाय जों बेलाय फानबो मांखा गभर्नमेन्टनि रेजिस्टार इंगिनाय जों ताबो व्यवसाय खायनाय रक अनेक सेब माननाय इक गभर्नमेन्टनि थानिबो इंकाय जों जे बिसामनजनि जे अस्थायी दुकान रक तंमनि बरक स्थायिना बगैनाय जों बेलाय खातुंजाक आर बुबाग्रानि मुंगै जोंनि जे सोसाइटि इंमानि अमनो जों बेलाय खाबाय खुबाय पालन खालायनाय जों बुसकांगो तेव खुसुगो तलांनाय चेष्टा खालायनाय बेलाय बेलाय हामबाय जों आरो प्राय 80 नि ऊपर स्थायी दुकानदार दङ थांमानि लामा अमो जों सुनामुरा मेलागर थांमानि जे मास्टार पारानि मास्टार कामिनि जे बुबाग्रानि बिश्रामगन्ज लामप्रा हाती खलायो सिनमा बिश्रामगन्जनि मास्टार कामि खलायो अब तिब्रासा दुकान रकबोसो बांनो जागा तिब्रासा अर जों जत तिब्रासा दुकान बांनो बिसोरबा गनि गथामसिमि से बुनि बसुंनि बरनबो जों करि नुगैनाय जों बरनबो सुजुग मारखा जों जतन कथाय तंलाय नागानो होनाय